ଯାଜପୁର 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ମୁଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନଥିଲି। ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲି କି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲି, ଯେକୌଣସି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ 2 ମାସ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଆସି 2 ମାସ ट्रिटमेंट है मेडिसिन खाइबा पर एबे 100% ରୁ 80% उन्नति लाभ करी। ट्रिटमेंट है मेडिसिन खाइबा पर एबे लागुची कि मो गोड़ भांगी पारुची, सीढ़ी चढ़ी पारुची। आउ 2 मास कि 3 मास खाइबा पर मो संपूर्ण आरोग्य लिंगराज हेल्थ केयर स्टाफ माने बहुत भल, व्यवहार बहुत भल। कहूँ आपण मैंने लिंगराज हेल्थ केयर को आसतु, आरोग्य लाभ हो जाए।